नमस्कार हांव कार्बिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। पेडणे कोरगांव सुकलावाडा वाठारांत 1.5 वर्साचो भुरगो घराच्या वारांडान खेळटाना मोटरसायकली आयलेले दोग अणवळखी मनीस त्या भुरग्याक पडून व्हरूंक सोदताले। चोतूर गांवच्या लोकांन आनी ते वाटेन येवपी वचप्यांनी त्या पोरक्याक धरले आनी पेडणे पुलीस स्टेशनार ताचे आड कंप्लेन बरयली आनी ताका पेडणेच्या पुलिसाच्या ताब्यान केले। अरे बाबा भितर घरान कोण तरी इलो हेल्मेट घालूनच इलो आणि मी घरान खुशी आसलो आणि हाका घेऊन तेचो आजो थंय बसलो म्हणटकच तो एपल खाता जो कोण इलो न्हू हेल्मेट घालून ताका उखललो तो घेऊन गेलो आणि त्या बरोबर आणि मी हयसर आड्डी मारले न्हू तितक्यान त्या वेळार रोहितान आनी ते धांवान लोकलान सगळ्यांनी तेका धरले। ओके ओके बाबू होत न्हू कितल्या वर्साचो बाबू? 2 वर्साचो 12 तारखे। ओके ओके कितल्यांक सुमार ही घटना घडल्या? आत्तारे 7:30 पावणे 8 उठले। हय न्हू पावणे 8 जाली। ते काहीतरी भाड्याचे घर बी विचार त्याच्याकडे सूर्य असली खका सूर्य असली ओके पूण बिन तेका घरान कसो इलो काय म्हणतो आई तुमचें नाव कशें पूर्ण? माझा चंद्रिका चंद्रकांत वेंगुर्लेकर। कितें तरी घडलें न्हू कोरगांव सुकळे वाड्याचेर आमचो पुलीस कॉन्स्टेबल पाळेवाड्या म्हणटा पळय थंयसर कमलेश वेंगुर्लेकर त्याचो 1.5 वर्साचो पूत ताका घरान घुसोन 2 अज्ञात व्यक्तींनी घरान घुसोन ताका किडनॅप करून घेवन धांवताले। त्या टायमाचेर तेचो आजो सतर्क आसलो ताणें घरान भितर त्याच्या हॉलान उखलून ताका घेवन वयताले। आजो सतर्क आसल्यामुळे आजो धांवन भायर वचून ते मोटरसायकल जो चलयतालो रायडर ताका घट धरून त्या भुरग्याक काडून घेतलो। रायडर म्हाका दिसता तसोच पळलो। दुसरो जो आसलो फाटल्यान जो घेवन बसलेलो पळय ताका थंयसरले बाकीचे मागीर ताणें आज्यान घट धरून बाकीचे थंयसरले जे शेजारी आसले हे धांवन येवन घट धरून ताका पुलिसाच्या सुवाधीन केले। सांगपाचें तात्पर्य इतलें की आज पर्यंत आमी गोंयांत आयकताले की चेन स्नॅचिंग मंगळसूत्र मारलें एखाद्या समजा अज्ञात हेचेर रस्त्याचेर चेन स्नॅचिंगाच्यो खूब गोश्टी आमी आयकलेल्यो मंगळसूत्र वगैरे मारले म्हणून। आयज गोंयांत ते सुद्दां कोरगांव सारक्या गांवांत घरान घुसोन जर भुरग्यांक व्हरपाक लागले उखलून व्हरपाक लागले अशे जर किडनॅप केसी जावपाक लागले जाल्यार सतर्क तरी म्हणून कशें रावप आमी आनी तो सुद्दां एका पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या भुरग्याक जेन्ना उखलून व्हरता तेन्ना हेच्या सारकें आनी दुसरें म्हाका दिसता आमी सतर्क रावपाक आनी खंयचे म्हणजे आमी जेन्ना आमकां मिरयतात की आमी स्वता चौकीदार म्हणून त्या वेळाचेर अश्यो जर इन्सिडंट घडपाक लागले गोंया सारक्या एका म्हणजे शांतीप्रिय हेतून जाल्यार म्हाका दिसता आमी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर्स। हांव अजूनय सांगता लोकांक की ज्या पद्दतीन हे अशे जे प्रकार घडल्यात तो आमी ज्या लोकांक भाड्याक वगैरे दवरतात तेंची आमचे कडेन म्हायती सुद्दां नासता। असंख्य लोक हे आमी तांकां कितें परप्रांतीय म्हणप किंवा भायले म्हणप तरी कशें डेफिनेशन कितें ह्या लोकांक जे भरून दवरलेले आसा तेंची म्हायती ना आमचे कडेन। आज जाका धरला तो 2 मिनटान सांगता आपूण शिरोड्याचो मदींच सांगता तो आपूण म्हापशेचो फ्लुएंट कोंकणी उलयता तो आमी ताका एप्पल कापून दिलो बारीक पीस करून तो सोंप्यार पासून खातालो आनी ते मोबायल दिल्लो तेका तो मातसो गेम ह्या बघता तो मोबायलाचे पिक्चर आनी तो खाता उमेदीन आनी सायडीकाच मी मातशी झाडी सारून मारी झाडू आसली म्हाज्या हाती कोण एकटो इलो रस्त्या वयरसून काय खबर ना म्हाका दार आमचे ओपन आसले इलो ताका उखललो तोंड कडेन धरले पोटा कडेन धरलो आनी चलत रावलो हेल्मेट घालून रेनकोटा सकट मी फाटल्यान सारण घेवन धांवते जाल्यार हो गेटी कडेन पावलो गेटी कडेन फुडें पावतकच तेचे 2-3 सारणीचे मुगडे मारले मुगडे मारतकच त्या भुरग्याक काडून सायडीक हो दवरल्यान तेणी आनी त्या भुरग्या मी उखलून रावले आरडत रावलो अरे धरा रे ताका म्हणा तो पुढे गेलो आनी कोण तो दुसरो तेचो वांगडी आसलो गाडयेर बसता कोणी तरी पब्लिकान ताका असो ओडलो आनी तो एकटो मेळ्ळो आनी तो दुसरो रायडर पळालो। ही गोंयची गाडी की भायली? गाडयेक नंबर प्लेट नसली आणि बघली मी नंबर प्लेट गोंयकार असले की भायले काय माझ्या बोला मी सांग शकना न्हू तो साधारण बोलाकच ना थंयसर आता काय तरी कोण म्हणटा कोंकणी बोलता मराठी बोलता काय नांवां खंयची सांगता तो PI लोकरे आपली फॉर्मेलिटी करतलो ते आतां तेंच्या कस्टडीन आसा तो तेची स्टेटमेंट घेतले फाल्यां ताका अरेस्ट जातली तो काय तेचेर फाशी जावची ना तेचो बेल जातलो तो सुट्टलोय बेल पण हे प्रकार अशे चालू उरतले काय कितें? जाका सरकारान एग्रिगेटराचेर आदारून धंदो करूंक दिला तांणी तो कायद्यान कोचो म्हूण ट्युरिझमाच्या उद्योगान आसलेल्यांक दिसता। गिरायकांक आपणाक जाय तें विचून काडूंक मेकळेपण दिवंक जाय। कोणेय कायदो हातान घेवपाचो यत्न केल्यार
ताचेर कोर उपाय घेवंक जाय अशें TTAची आच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. टॅक्सीच्या विशयाक राजकारणाचो रंग दितात अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगून ताच्या फाटल्यान कोण आसा तेवूय आपूण जाणा म्हणलोले. थोडे आमदारूय टॅक्सी ऑपरेटरांक तेंको दितात. सो ताका म्हाका विचारपा जाय, तो एक वाटेन म्हणटा की कोणी खंय धंदो करूं शकता, जाल्यार तो ह्या टॅक्सी भावांक आमच्या जेन्ना बाणावले पिकअप वता, वारक्या पिकअप वता तेन्ना ते वारक्या पिकअप दिना कित्याक म्हणटा. कित्याक एक वाट्यान तो सांगता कितें की धंदो कोणी खंय करचो. सो अशें जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता की बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी ही पाकिस्तानाक आसा काय इंडियेन आसा हो म्हजो प्रश्न ताका. दुसरें म्हणल्यार तो परमिटा बद्दल उलयतना थंय परमिटाचेर क्लियरली बरयल्लें आसा कोणी खंयी टॅक्सीकार वचून पिकअप आनी ड्रॉप करूं शकता. हें परमिटान बरयल्लें आसा. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तांकां सगळ्या गाड्यांक परमिटाचेर ही परमिशन दिल्ली आसा. खंय वचून तांणी भाडें उबारूं शकतात आनी खंय ड्रॉप करूं शकतात. आतां ते व्हिडिओन क्लियरली हें केल्लें आसा. 1000 रुपया फी दी म्हणटा तांचो तो ड्रायव्हर. ती फी कोणालो हप्तो हें तांणी क्लॅरिफाय करचें. वा आमदाराचो थंयच्या हप्तो, बाणावलेच्या आमदाराचो हप्तो हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता हो हप्तो काय सरपंचाचो हप्तो. तिसरें ट्रॅफिक पुलिसान थंय वचून आल्कोमिटर लावन दनपरां चॅक करपाचे कितले पिल्ले आसात आनी कितले नात ते ड्रायव्हर सगळे थंय पिल्ले असतात आनी त्या फोर्साचेर हांकां अडयतात. आनी व्हिडिओ व्हायरल केला न्हू तो केसो ऑथॉरिटी आहा ताका जरी तर टॅक्सी ड्रायव्हर समज पिता जाल्यार ताका एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तेज्यान फॉलोअप करपा जाता, डायरेक्शन दिवपा जाता पुलिसेक आनी पुलिसेच्यान एक्शन घेवपा जाता, पुलिसेच्यान धरपा जाता कोण पिता ताका केस रेजिस्टर करपा जाता आनी सगळे मजा दाखोवपा जाता. बट कोण एक इंडिविज्युअल येतलो आनी टॅक्सी ड्रायव्हर बेब दे म्हणटलो आनी आख्खे संवसाराक आख्खे वर्ल्डाक आमगे नांव बेडी कोतलो. तेणेन मरे आमकां अशें बेब दे आनी हे आनी तो मरे स्टेटमेंट करपाचो नासलेलो कळ्ळें तुका न्हू. उपराक रायकार न्हू तो EV ॲप म्हणटा पळय तो ॲप घेवन हे 4 भुरग्यांक घेवन तो ॲप हे करूंक सोदता. तितून आमचे जाल्यार लोक कोणूच ना, आमचे लोक कोणूच ना. हे 4 मरे लोकांक घेवन तो हे ॲप आतां मरे चालू करूंक सोदता. सो हे थोडे स्वता तो म्हणटा न्हू एज अ ड्रायव्हर एज अ ओनर कसो तूं गाडी चलयलो आसलो न्हू तुवें मरे अशें आमच्या ड्रायव्हरांचो मरे हे म्हणटा तो हर्ट करपाचो नासलेलो. हे ते सेंटिमेंट हर्ट करपाचो नासलेलो तूं की बेब ते गाडी चलोवन हे करता म्हणटा ते. आमचे मरे खंयचे तुवें दाखोवपाचें खंयचे पुलीस स्टेशनान खंयचे आमचे मॉलेस्टिंग रेप आनी हे सगळे केसी आहा ते दाखोवपाचे. आमचे भुरगे सारके सिन्सियरली हो तुका न्हू. So this the taxi issues I think rearing its head again in Benawali. See our TTAG stand is very clear. If someone has been given the permission to be an aggregator and he's doing business lawfully, which people are doing, customer should always have choice. And it's not good that if a customer is stopped from going out of his hotel when he's hired a cab. So any such incident is a breakdown in law and order, and the government should act very strongly against people who do not allow someone to do business for which is legally entitled to do. सगळे एमएलए बी एग्री झाले, इन्क्लुडिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि ऑल पार्टी सगळे एग्री झाले की एग्रीमेंट शुड कम ऑन द एग्रीगेटर. हाजेर पयलीं फुडें सगळे एग्री झाले. त्या खातीर हांव सगळे आमदारूय बी तेजेर एक एग्री जाल्यार एग्रीगेटराचेर येवचे आनी तेज्या उपरांत आमी तेंचे बरेचशे इश्यू इन्क्लुडिंग द मिटर म्हणजे हो काडचो आनी तांकां ॲप बेज मिटर दिवचो. दे आर कमिंग ऑन द एग्रीगेटर तांकां ॲप बेज मिटरूय दिवचो. सरकारा खातीर पॉलिटिकली मोटिवेट करून मुद्दामून जे उलयता तेजे वयल्यान कळटा हो कंप्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. पर्टिक्युलरली मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून ज्या पद्दतीन उलयता हें कळपा खातीर तुमकांय खबर आसतलें. तुमी उलयल्या उपरांत क्लियर कट कळटा मुख्यमंत्र्याचे स्पेसिफीक उलय म्हणून सांगल्या उपरांत ते पूर्णता पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. जे टॅक्सीन पॉलिटिकली मोटिवेटेड थोड्या जाणांक थंयसर आमदार बीन जावपाची सपनाय पडटा. थोडे जाण भायरसून तांकां फील करतात. तेंचे गॉडफादर थोडे भायर बसल्यात आनी ते उलयतात. आमकां कांय चिंता ना. आमकां गोंयच्या टुरिजमाची चिंता आसा. विधानसभेच्या 2027 वर्साच्या विधानसभेच्या पयलीं दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 3ऱ्या पावंड्याचें हॉस्पिटल करिना जाल्यार ते BJP सरकाराचे आनी आपणाचे उणेपण तापतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक रोखडेच 100 ॲम्ब्युलन्सां दितले अशें ताणें सांगलें. सद्याक हांगा OPDन सदांकाल 1300 दुयेंत आसतात. आडाच्या ओपसेक जालेल्या आनी काळजाची पिडा असलेल्या दुयेंतीक आजुनूय GMCन धाडटात म्हूण ताणें सांगलें. तशेंच राज्यान 1262 वायट दोशेर पावलेल्यो अंगणवाडी आसात तांचो वावर करूंक ताणें उतर दिलें.
हेजे सरकाराची जबाबदारी आसा. गोंय राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आनी आमचे सगळे MLA जे साऊथ गोवा तेंचो डिमांड आहा की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॅनॉट बिकम ओनली अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. इट हॅज टू बी अ सेकंड टर्शियरी हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा and we are going to declare it as a tertiary hospital. It can be only declared on paper, but ultimately it has to be a hospital that has got all the facilities. We cannot go on fooling the people of South Goa. Ultimately responsibility comes on me. I am the health minister of the state of Goa. Whatever I talk from my mouth or tell the media, it is my responsibility to get it done from my chief minister and get these things approved. It is necessary that this hospital cannot be declared as a South Goa district hospital. It is no longer district hospital. It has to be a tertiary hospital for the people of South Goa. काणकोणच्या पोतापासून सांगे केपें सगळे लोक थंय येतात. 650 सुमार लोकांची ओपीडी दिसाक जाता, पण ऑनलायन थंय ओपीडी जाता. त्या लोकांक सेवा दिवंक जाय. त्या लोकांक जर कितें करपाक जाय तर आमची जबाबदारी सरकार म्हणून जबाबदारी आहा. आनी आमचे पक्षान आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीची इच्छा की प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा जे व्हरपाक जाय ते सरकाराची जबाबदारी आमी करू शकले ना. ते इलेक्शना पयलीं दॅट विल बी ट्रिटेड एज अ फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट. इट विल बी माय फेलियर ऑल्सो एंड इट विल बी द फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट फॉर नॉट बीइंग एबल टू डिलिव्हर टू द पीपल ऑफ साऊथ गोवा. आमी जेन्ना साऊथ गोवा लोकांक वचून सांगता आमकां तुमी पाठिंबो दिवंक जाय, पूण आमी तांकां योग्य तरेचे फेसिलिटी दिवंक शकले ना, तर आमी खंय फेल जाले म्हणून हांव खंय फेल जालो. 8 कोटी आमी डिपॉझिट केल्ले परत एकदा मुख्यमंत्रीचे नजरेक हाडून ते आमी खंयचे 16-17 अंगणवाडी जे आयडेंटिफाय केल्या त्यो अंगणवाडी आमी घेवचे म्हणून माझी विनंती असतली. पण तुमकां परत एकदा सांगता की हे सगळे करतना आमी वॉर्ड नंबर 124 40 बेड एडिशनल आयसीयूचे आमी ऑलरेडी ते आयसीयूचे बेड्स आमी कमिशन करपाक आमी घेतल्या, कित्याक जीएमसीन आमकां आयसीयू बेडची कमी जाता. स्टोरी बाय देवेंद्र गांवकर फॉर हेराल्ड टीव्ही. कारवारचो पूल कोसळून पडला तसो जायना जावपाचो हुस्को उक्तावन कुंकोडी उस्किनी बांदाचो नॅशनल हायवे आनी पुलाचो वाठार जाता तितले बेगीन सारको करूंक थंयच्या लोकांक गोंयच्या सरकाराच्या अधिकाऱ्यांक उलो मारला. थंयसर स्टिलाचे दांडे उक्ते जाल्यात आनी रस्तो देंवला ते विशीं जाता तितले बेगीन उपाय घेना जाल्यार बिरांकून निसंटोन जावपाची थंयच्या लोकांक भिरांत उक्तायल्या. ह्या पुला उस्किनी आरीक म्हणटाय आनी हो तर आयज चोवपाक गेलो ते ऑलरेडी लोखंड बिखंड सगळे भायर सरलो आहा आनी हो ऑलरेडी पूल देंवला. हेका इमिजिएट PWDचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय, कित्याक हो पळय रोड जे पळय आहा तो नॅशनल हायवे. ही हायवे जे पळय आहा ही डायरेक्ट हायवे कनेक्टेड टू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका. हो केन्ना न्ही जे वयल्यान व्हडलो ट्रेलर वयताय, मोठमोठ ट्रक हेवी लोडेड व्हेकल वयता आनी हो तर कितें इन्सिडेंट जाला हितून ह्या रस्त्यान आमची इस्कुला भुरगीं वयताय बसून एक बस ते भितर ती पडता हितून लोक मोवन वयतलो. तेची इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करपाक जाय आनी हो रोड इमिजिएटली बंद बी करून डायवर्ट करपाक प्रोसिजर करपाक जाय, कित्याक ही केन्नाय पडपाक शकता. हेची इतली भिरांत आहा की हे पावसूय सुद्दां जालो कारणान ती देंवलो आहा की इंजिनियरां एक्सपर्ट्स हाड जाल्यार कटल्या. हांव तेका मागता की आमी आज PWD लेटर कोता इमिजिएटली इन्स्पेक्शन कर म्हणून. कित्याक ही नॅशनल हायवे सेमेंटेड आनी इतली गाडी वयतात आनी जर ह्या हेचेर कितें जाल्यार कितें ना सी नॉर्मली कितें आसपाक आसलें PWD इन्स्पेक्शन करपाक आसलें, बट तेमी विदीन 48 आवर्स इन्स्पेक्शन करपाक जाय, कित्याक रोड डायवर्जन मागपाक जाय कलेक्टरा बी दोन, कित्याक हो पडपाचो ऑलरेडी हेची स्टेबिलिटी ऑलरेडी गेलो आहा आनी कोणूय आम आदमी मनीस सांगतालो लोखंड तेजी भायर सरला आख्खे बेंड देंवलो तो आख्खो पूल देंवलो तो सगळ्यांक दिश्टी पडटा. सो कलेक्टराक बी बरयता तूं? कलेक्टराक घाता आनी PWD घाता. सद्या प्रेझेंट ही नॅशनल 17 हायवे आनी हेजेर हेवी ट्रक वयताय, कंटेनर वयताय, सगळे वयताय. ती पड कंटेनरां हेवी ट्रका पड कॅपेसिटी आहा ते आमगे एका कॅपेसिटी ना. हो जर प्रेझेंट सद्याचो देंवलेलो आसा बारीक कसो तरी माल जाय तूं चोयशी हो PWD इंजिनियर कोणें आनी चोयशी एका कोटले की हो देंवलो आसा जाल्यार आम कितें म्हणटाय कारवार जाल ते भाशेन आमकां हिंग जालो नाका. कारण कितें आमगे हिंगा 10,000 भुरगे शिंकताय, धाकटी भुरगीं बुडी सगळीं बसान वयताय, बस वयताय, कंटेनर वयताय, ट्रक वयताय, हेवी वयताय, लायट कांय वचना. तरी आमी कितें म्हणटाय जाल्यार एक चोयन इन्स्पेक्शन कोन्न जाल्यार आमी कितें उलयताले वायट हो बरें तुमी चोयन करची आमकां आमी तुमकां जागृत केलें. हो पोश्ट म्हणून कित्याक हो पळय जाय तूं जाल्यार एक भास पळय वो आनी कितें पळय हें आमकां जालोलें नाका. त्या खातीर आमी जागृताय दिल्या की तूं येचें आनी हेजी इन्क्वायरी करची. आल्या समज इन केस कितें जालें जाल्यार कोण रेस्पॉन्सिबिलिटी ना, कोण घेतलो. त्या खातीर आमी कितें म्हणटाय आतां एक कोचें ताबडतोब कोचें जाल्यार आनी म्हणटाले त्यो आनी एक धाकटी बांदूची ही सामकी सगळा देंवलो आहा
सारको दिलो आहा दिलो आहा दिल ना ती डिस्ट्रिक्ट कोर्टाले त्या ती हम मागताय अपील करताय PWD कडे की येन एक इन्स्पेक्शन करचे आणि सध्या आमकी तुलले ते तुझ मुखार आले ते स्वत वो पोट तुम्ही व्हेरीफाईड करचे. मोहित खरंगते फॉर हेरल्ड टीव्ही. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दर्याच्या आंगान सर्वे सुरू केलेली ती पर्यावरणाचो मंत्री एलेक्स सिकेरान बॉन केल्या. ती सर्वे गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन करूंक जाय कित्याक बांदावळी पळोवपाचें काम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे न्हय म्हूण सिकेरान सांगलें. थंय वावर करूंक गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन एजन्सी नेमल्या आनी परतूय तो वावर करूंक फावना अशें ताणें सांगलें. सर्वे करूंक सरकाराचे ड्रोन वापरतात म्हूण ताणें सांगलें. I have stopped it. This issue was raised during the earlier assembly session in the month of February. There, I don't remember who was the MLA, but one of the MLAs raised an issue. And I believe the issue was right because mapping of survey of the coastal belt should be with the Goa Coastal Zone Management Authority and should not be falling under the purview of the Goa State Pollution Control Board. So that was the reason why when this issue was brought up in the assembly, I gave an assurance that this will not be done by Goa State Pollution Control Board. As far as the GC, the ZMA is concerned, GCZMA is in the process of, they've employed agencies to conduct survey. They are in the process of surveying. So, according to me, it is duplication of work. One side, GCZMA is carrying out the order. The other side, Goa State Control, Pollution Board is doing it. I see no role whatsoever in Pollution Control Board identifying structures. That is why we stop. Next issue. Goa State Control, Goa Pollution Board was to outsource this work. And my information is that the government of Goa owns 2 drones. So my contention is, if we have to do a drone survey, we have in-house the equipment, the machinery that is required. So why do we have to go to a third party when we have it in-house? I'm sure doing it in-house will cost much less than what would be the price we would have to pay for outsourcing. सोनवारा दीस सकाळी पणजी आझाद मैदानाचेर आसलेल्या एक्सिस बँक एटीएमाच्या बॅटरी बॅकअपाक उजो पेटलो. एटीएमांतल्यान दुवर भायर सोदतालो तो ते वाटेन वचप्यांनी पडयलो आनी तांणी पणजेच्या उजो पालोवपाच्या खात्याक आपोवन हाडले. पूण थोडो वेळ बॅकअप रुमाची चावी मेळोंकूच ना. उजो रोखडोच पालयलो. बॅटरीचो बॅकअप आसता तो एअर कंडिशनाक आनी एटीएमाक मजूत करता. ही घडणेंत सुमार 1 लाख रुपयाची लुकसाण जाला. 11:09 आमकां कॉल येयले आमच्या कंट्रोल रुमार की आमच्या आझाद मैदाना थंयसर एटीएमांतल्यान दुवर येता म्हण एक्सीस एटीएम हे. तर आमी आमचे फास्ट टर्न आउट केलो आनी आमचे क्रू मेंबर जावं आमी सगळे येयले. आमी रोखडेच पावले पूण येयले उपरांत आमचो कांयच फायदो नासलो कित्याक सगळीं दारां बंद आसलीं. तर आमी एक्सीस बँकेक कॉन्टेक्ट केलो. आमचो कोण एकलो आहा ते नंबर आमकां कॉन्टेक्ट केलो. तो म्हणून आमी मनीस धाडटा. ते येयले तरी चावी लागना. चावी ना ते कडेन आसा. कितें करून मागीर एक खंयची चावी मेळवली लागली. चावी लागली. तर ते घेवन आमी आमचो एक्झॉस्ट आमचो फॅन आहा तितून भितर वोस करून पयलो भायर काडलो आनी CO2 मारून तो अंडर कंट्रोल हाडलो आमी फायर. तितून बॅटरी पेट्टाल्यो. बॅटरींक उजो लागलो. बॅटरींक उजो लागलो. म्हाका ड्यू टू शॉर्ट सर्किट तेची बॅटरीची प्रॉब्लम आसलेलो. एक्झॅक्ट कॉज आमकां खबर ना कित्याक. अंडर कंट्रोल कांय प्रॉब्लम ना. मिशिनाक बी कितें उजो लागलो ना. मिशिनाक कांयच ना. ओन्ली तेजे बॅकअप आहा भितर मिशिनाचे बॅकअप आसता. एसीचो बॅकअप आसता. त्यो बॅटरींक उजो पेट्टा आनी कांय ना. पयशे बी जळून आनी ना 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 पयशांचे कांय ना ना कांयच कितलो लॉस. बॅटरीचो तेंचो आनी एसी लासलेली आहा भितर. एसी तेजो आहा न्हू युनिट आहा तो लासलेलो. एक्झॅक्ट कॉस्ट आमी न्हू 50,000 मायज आसतले. 2 लाखाचेर पळोवंक शकता. ना भितर नाचे ताका कांय ना. मिशिनाक कांयच ना. सद्या आतां ती बॅटरीज तेंगेले सगळे उजो पेटलो शॉर्ट सर्किटान. मागीर फायर ब्रिगेडीन ते पयलीं येयली हिंगा पुलीस येयले. तेणें आमकां फोन केलो की
भितर उजो पेटला मातशें ते चाय घे म्हणून डोर ओपन करून जातकीर तो भितर गेले म्हणजे उजो सगळो तो पावयलो फायर एक्सटिंग्विशर घेवन आनी सगळो ते भायर काडले ते डॅमेज अजून कळोन मेळूना आनी ते फायंड आउट करता सो हे आउटसोर्स आहा ATM ते येवन जातकीर सगळं कॅल्क्युलेशन मागीर करता ATM मशिनाक कितें जावंक ना मशिनाक ते सेपरेट आहा. उपेंद्र फॉर हेरल्ड टीव्ही. कुचिरा एड्युकेशन कॉम्प्लेक्साच्या रस्त्यार कदंबा बास पार्क करून दवरलेली देखून इस्कॉलाच्या वेळार येवपी वचपी गाडयांक अडचण जाली. हे परिस्थितीक लागून शिंगप्यांक आनी ताच्या आवय बापायक यो वचोंक बरीच अडचण जाली. NSUIचो गोंयच्या राज्याचो जनरल सेक्रेटरान ते विशीं बोबाड कोत्तूच बस चलोवप्यान बास आलोवंक नाकारलें आनी त्या सेक्रेटराक बोबाड मारलो. रस्त्यार मोदी बास दवरून सगल्यांक अडचण केली देखून KTCन त्या बस चलोवपी आड उपाय घेवचो म्हूण NSUIच्या सेक्रेटरान सांगलें. पार्टी घेता कितें ना गाडी ना घेना पळय गाडी पार्क खंय गेला ते पळय तू फाटी घेना मरे तू फाटी घेना मरे गाडी तू गाडी फाटी घेना न्ही रोड ब्लॉक करता मरे तू गाडी फाटी घेना मरे गाडी फाटी घेना ब्लॉक आहा तुझी गाडी फाटी घेना ब्लॉक आहा गाडी फाटी ब्लॉक आहा हांगा ब्लॉक आहा फाटी तू गाडी फाटी करपाक शकना नाव कितें तुजें काय नाव कितें तुजें नाव सांग तुजें नाव कितें तुजें नाव सांग म्हाजें नाव कोण नाव सांगपा तुजें नाव सांग म्हाजें नाव तू गव्हर्नमेंट सामान ताका लागून चौकशी कर करता गांव चल वच. NSUI Goa condemns the act by the Kadamba bus driver with the incident which took place today at Kujira Education Complex. Kadamba bus रस्त्यामध्ये पार्क केलेली ताजे खातीर कितलेशेच स्टुडंट्सांक पेरंट्सांक त्रास जातालो ट्रॅफिक जाम जाल्ली तेन्नाच आमचो एक स्टुडंट डेपो वचपी आनी आमचो NSUI स्टेट जनरल सेक्रेटरी फखरुद्दीन मुजावरान तो इश्यू घेतलो आनी ताका सांगलें की बस काड म्हणून ते बस काडल्या मागीर तांकां भुरग्यांक वचपाक मेळटलें पूण ड्रायव्हरान रिफ्यूज केलें ड्रायव्हर झगडपाक लागलो. सो वी कंडेम दिस एक्ट we condemn the arrogance of this driver. This arrogance of this driver is coming from BJP. It's coming from this arrogant government. कशी गव्हर्नमेंट एरोगंट आहा लोकांचे इश्यू घेवन तशेंच यांचे एम्प्लॉई यांचे कॉर्पोरेशन एरोगंट झालेले आहा. खास करून KTC सांगू सोदता हांव कितलेशे बशी यांचे चलना कितलेशे बशी यांचे वयताना पोल्युशन करून वयता हांकां पोल्युशन केन्ना यांची सर्व्हिसिंग जाली खबर ना. सो वी कंडेम दिस एक्ट आनी आमी मागता CM कडेन आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन खास करून आनी हेंचो KTC चेअरमॅन उल्हास तुवेकर कडेन कितें चल्ला बेगीचे बेगीन ह्या ड्रायव्हराचेर कारवाई करची आनी एक्शन घेवची कित्याक हे एकूच इन्सिडंट लायमलायटान आयला कितलेशे ड्रायव्हर कितलेशेच कंडक्टर आपल्याक जाय तशें करता. सो वी NSUI गोवा कंडेम दिस एंड वी डिमांड इमिजिएट एक्शन ऑन द ड्रायव्हर सो दॅट दिस इन्सिडंट शुड नॉट बी रिपीटेड. थँक्यू. दुसऱ्या भाऊसाहेब बांदोडकार मेमोरियल ट्रॉफीच्या खेळान ब्रिस्बेन रॉयल पोंगडान स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा आड 2-0 गोलांनी चोयत सोडले. हो खेळ शुक्रारा दीस फातोड्डा नेहरू स्टेडियमार जालो. लुईस जाबालान सुरवातीचो गोल मारलो. त्या उपरांत खेळाच्या पयल्या भागान ब्रिस्बेनच्या हरी वॅन डेर सांगान दुसरो गोल मारलो. Brisbane Roar played aggressive football from the start. Luis Zabala opened the scoring with a simple tap-in from a right-wing cross. Thereafter, Harry van der Sar doubled the lead for Brisbane with a well-placed header from a free kick before half-time. The first half belonged to Brisbane Roar. Sporting Club the Goa could not make any impact in the second half either. There were no goals scored in the second half, with the game ending in 2-0 win for Brisbane Roar.
Bureau Report, Herald TV. 23rd बेनावली विलेजेस कप इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरीन CAC कन्सावलींचेर पेनाल्टी उदेशी 4-3 गोल मारून चोयत सोडले. हो खेळ शुक्रारा दीस बाणावली दांडो मैदानार दांडो बॉयज क्लबान घडून हाडलो. Don Bosco started on a promising note and had the first opportunity to take the lead, but Myron Fernandez's shot was blocked by Consauli goalkeeper in the 6th minute of play. Then Consauli Selvin de Melo shot in the hands of Fatorda goalkeeper Acton Barbosa in the 20th minute of play. At the half-time, both teams were tied 0-0. After the break, CAC Consauli wasted 3 1-1 chances through Elvino Fernandez, Aaron Fernandez and Richley Soares in the 35th, 45th and 58th minute of play. Fatorda's Ashley Furtado, Anselm Furtado and Edison Dias also wasted chances in the 38th, 50th and 56th minute of play. As the game ended in a 0-0 draw at full time, the game was decided by the tiebreaker, which Don Bosco Auditory won 4-3. Bureau Report, Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.